तो नमस्कार दर्शक मित्रों, अत्यारे सोशल मीडियानी अंदर मित्रों सिंगर किंजल दवेना घणा बधा विडियो वायरल थया छे। दर्शक मित्रों, तमने खबर छे के सिंगर किंजल दवेना मित्रों आखा परिवारने मित्रों जे एमनो परिवार छे एमनो मित्रों नात बार करी देवामां आवे छे। घणा बधा अत्यारे सोशल मीडिया अंदर विडियो वायरल थया छे। तो दर्शक मित्रों, अत्यारे जे सोशल मीडिया अंदर विडियो वायरल थई रह्यो छे के जेनी अंदर मित्रों तमे पोस्टर जोई रह्या छो, ए ज पोस्टर मित्रों अत्यारे सोशल मीडियानी अंदर विडियो धूम मचाई रह्यो छे। तो दर्शक मित्रों, विडियो केम आटलो बधो वायरल थई रह्यो छे तो मित्रों तमने पोस्टर परथी पण खबर पड़ी गई छे। तो दर्शक मित्रों, आ विडियो जोई एनी पहेला तमे आपणी चेनल पर पहली वार नवा आवशो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने मित्रों बीजा पण विडियो मळता रहे तमने सौथी पहेला। तो दर्शक मित्रों, बात करी कि किंजल दवे, तो मित्रों सिंगर किंजल दवे मित्रों पहली बार सगाई थई थी ए तो मित्रों तमने खबर है। અને મિત્રો એ સગાઈ તો મિત્રો એમના સાટામાં થઈ હતી, એટલે મિત્રો વધારે ટકી નહીં। અને મિત્રો 6 મહિનાની અંદર કિંજલબેન દવે મિત્રો સિંગર છે એ મિત્રો સગાઈ તૂટી ગઈ હતી। અને દર્શક મિત્રો અત્યારે સોશિયલ મીડિયા અંદર જે વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે એની અંદર મિત્રો જાણવા મળી રહ્યું છે કે કિંજલ દવે મિત્રો બીજે પ્રેમ લગ્ન કર્યા છે। અને મિત્રો પ્રેમ લગ્ન તો એમણે કરી લીધા, પરંતુ મિત્રો પ્રેમ લગ્ન કરતાની સાથે જ મિત્રો જે ના થવાનું થયું મિત્રો એવું સોશિયલ મીડિયાની પબ્લિક કહી રહી છે। અને મિત્રો સોશિયલ મીડિયા અંદર ઘણા બધા વિડીયો વાયરલ પણ થયા છે જે મિત્રો તમે જોતા છો, કારણ કે મિત્રો અત્યારે અવારનવાર જ્યાં જુઓ ત્યાં મિત્રો ચાહે ફેસબુક જો, यूट्यूब जो, गूगल जो के पछी मित्रों ट्विटर जोता है के पछी इंस्टाग्राम जोता है, ज्यां जो त्या मित्रों किंजल दवेना मित्रों विडियो तमने मळी रहेशे। तो दर्शक मित्रों, तमने शुं लागे छे कि किंजल दवे मित्रों जे आ पोस्टर में जे जोई रह्या छो एवुं मित्रों शुं किंजल दवे साथे थयुं छे के नथी थयुं? मित्रों विडियो जोई अने मित्रों तमने शुं लागे छे तो दर्शक मित्रों कॉमेंटनी अंदर जणावता जजो। तो चलो मित्रों, मळीशुं फरी एक नवा विडियो साथे।